Selamat malam semuanya ya. Hari ini saya ingin membagikan ya tentang bahasa Prancis ya. Ini bahasa Prancis memang sudah cukup lama tidak saya praktekkan ya selama saya ngajar, tapi waktu saya masih muda seperti kalian para mahasiswa ya, bahasa Prancis ini adalah salah satu bahasa yang saya gunakan ketika saya memandu wisatawan, ya, khususnya dari Prancis, ya. Jadi kurang lebih udah hampir 8, 9, 10 tahun ya. Tapi firman Tuhan mengatakan tidak boleh mengubur talenta, ya. Jadi biarlah ini saya dedikasikan buat kalian yang mau belajar, dan bahasa yang saya gunakan untuk bahasa Prancis ini bahasa Indonesia saja ya. Jadi mulanya saya ingin menggunakan bahasa Inggris, tapi saya pikir ya sudah bahasa Prancis, bahasa Indonesia saja ya supaya lebih jelas karena kalian juga belum pernah belajar bahasa Prancis ya. Mari kita pelajari, dan tentu ini juga sangat baik buat saya untuk terus mengulang ya, daripada dikubur ya, ditanam, dipendam, mendingan dibagikan kepada generasi muda supaya kalian juga bisa diperlengkapi ya, karena bahasa Prancis ini juga adalah salah satu bahasa internasional selain bahasa Inggris ya. Jadi ada bagusnya ya kamu memperlengkapi diri dengan bahasa Prancis. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tata bahasa ya. Buat saya kalau mempelajari bahasa asing itu saya lebih suka belajar tata bahasa. Ya. Mengapa harus tata bahasa? Iya, karena kalau kita menguasai tata bahasanya, grammarnya, maka grammar itu yang akan menuntun kita untuk kita bisa membangun kalimat-kalimat. Ya, itu kalau saya. Ya. Nah itu ya. Jadi dalam bahasa Prancis pertemuan pertama ini topik kita adalah et avoir oppression dalam dikatif. Nah ini pun bagus juga ya. Karena kalau tadi yang saya bagikan bahasa Jerman agak sulit bagi kalian ya yang sudah menguasai bahasa Inggris ya. Karena kalau kamu menguasai bahasa Inggris lalu belajar bahasa Jerman, maka grammarnya itu sangat-sangat berbeda ya antara langit dan bumi. Nah, itu grammarnya. Tapi kalau bahasa Prancis dia masih satu rumpun ya. Jadi grammarnya hampir sama ya. Lalu kata-katanya juga hampir sama. Jadi lebih mudah bagi kamu yang sudah menguasai bahasa Inggris ya. Contoh misalnya ini, ya, pertemuan kita ini kita akan membahas et et avoir au présent de l'indicatif. Nah, ini et ini ya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu verb to be, et ya, tulisannya être, tapi bacanya et ya. Et tulisannya et dibaca ya. Jadi verb to be. Nah, verb to be ya di dalam bahasa Inggris kan ada juga kan verb to be. Nah, bahasa Perancis pun ada juga verb to be. Nah, penggunaannya pasti kamu sudah lebih gampang karena sudah tahu kalian tentang penggunaan verb to be itu. Jadi dalam bahasa Prancisnya pun sama juga ya. Lalu avoir ya. Avoir ini kata kerja bantu. Avoir kalau bahasa Inggrisnya itu have dan has ya. Jadi orang pertama tunggal ya tentu pakai have. I have, you have, they have, we have kan kayak gitu. Nah, dalam bahasa Prancis itu avoir ya. Jadi kata kerja eh, dasarnya ya avoir dia. Nah, kan kayak gitu. Jadi nanti dia dikonjugasikan. Nah, itu ya. Jadi et avoir oppression dalam dikatif dalam bentuk present tense. Nah, dalam bahasa Inggrisnya kan present tense kan gitu ya. Jadi sekarang kita akan belajar dasar ya. Jadi et avoir oppression dalam dikatif. Nah, ya, dalam dikatif kan bukunya sudah ada masing-masing ya. Jadi dibaca saja ya. Nah,
sebelum kita mengerjakan latihan-latihan, kita baca dulu. Ini kita belajar grammar tapi dalam format dialog ya, conversation. Ini lebih bagus saya pikir ya. Yang saya pilih metode ini. Nah, itu ya. Nah, kalian dengarkan. Ya saya baca buat kalian ya. Dans une cité universitaire ya, dong. Nah jadi bacanya enggak dong ya, une ya, tulisannya kan une ya, bacanya ya, dong bukan dangs, enggak ya. Jadi Dongsun Cité Universitaire ya. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu at the city university ya. Cité itu city, universitaire ya, universitaire. Nah, ya itu artinya university. Nah, jadi kan mirip-mirip dia ya, lebih gampang ngapalnya kan begitu ya. Dongsun Cité Universitaire. Nah, jadi ini percakapan yang terjadi di universitas. Nah, antara siapa? Louis dan Pierre ya, Louis dan Pierre ya. Jadi saya akan baca pelan-pelan, nanti kalian gantian ya, kalian ikutin seperti itu. Nah, ini menarik ini ya. Kalau bisa target 3 bulan udah mulai bisa ngomong ya, supaya ini kita dedikasikan ya buat Tuhan tentunya ya. Bonjour, bonjour artinya hello, hi, bonjour ya. Bonjour. Ya, jadi kalau ketemu sama orang Prancis ya, disapa ya. Kamu mengucapkan greeting, bonjour. Est-ce que Benoît est là? Est-ce que. Nah, jadi di sini ada kata est-ce que. Est-ce que ini sebenarnya kata tanya ya. Padanannya dalam bahasa Inggris nggak ada dia. Nah, itu ya. Jadi kita membangun kalimat tanya dengan kata tanya. Jadi eske ya. Benoit ini nama orang ya, laki-laki ini. Ella ya kan. Jadi bonjour, eske Benoit Ella? Nah, halo, apakah Benoit ada di sini ya? Ini verb to be ya. Verb to be ya. La here ya, di sini atau di sana ya. Bonjour, est-ce que Benoît est là? Nah, kalian dengarkan baik-baik, nanti akan saya suruh baca satu persatu ya. Nah, kalau di Akademi Pariwisata Perhotelan Dharma Agung itu jurusan perhotelan ya. Sekarang ditambah itu sampai 6 semester itu kalau saya nggak silap ya. Nah, tapi kalau jurusan usaha perjalanan wisata nggak dapat bahasa Prancis, sayang ya. Nah, itu ya. Tapi bahasa Mandarin ya. Nah, ya. Oke ya. Jadi Louis di situ, Louis bertanya, "Bonjour, est-ce que Benoît est là?" Ya. Halo, apakah Benoît ada di sini? Nah, jawabannya apa? Pierre yang jawab, "Non, il n'est pas là." Ya, non, il. Ya, non itu no. Nah, kan gampang kan? Non, no, tidak. Ya, non. Ya. Il itu he. Ya. Pokok kalimatnya he, subjek pronounnya he. Dalam bahasa Inggris itu he, dicatat ya, dicatat, jangan cuma didengari, dicatat ya. Nah, itu ya. Dicatat ya. Supaya ngerti nanti ya. He ya. Il n'est pas là. Nah, ini kan kata ganti dari si Benoit tadi itu ya. Il n'est pas ya, n'est pas itu kalau bahasa Inggrisnya itu isn't, pas ya. Il n'est pas là ya. He is not here. He isn't here. Nah, itu ya. Il est à l'infirmerie. Nah, perhatikan tuh bacanya. Il est, nah itu dibaca disatukan dia. Il est à l'infirmerie. Il est à l'infirmerie. Nah, itu ya. Jadi apa itu artinya dalam bahasa Inggrisnya? He is at the hospital ya. Dia ada di rumah sakit. Je crois, je crois. Nah, jadi dalam bahasa Prancis ini dia hampir sama dengan bahasa Jerman ya, ada konjugasi atau deklinasi. Beda dengan bahasa Inggris ya.
konjugasinya itu perubahannya itu sedikit sekali, tinggal nambah s kalau dia orang ketiga, tapi kalau dia orang pertama, orang kedua, ya dan seterusnya itu tetap aja kan kayak gitu. Tapi kalau dalam bahasa Prancis, dia nanti akan dikonjugasikan. Nah, ini kita mengenal kata dulu, ya. Je crois, ya, je crois, ya, je itu saya. Nah, itu kan sudah ada beberapa kata kalian pelajari tentang subjek pronoun tadi, ya. Je saya, ya. Il dia laki-laki. Tu, nah tu, ya. Nah tu itu digunakan untuk informal, ya. Sesama kalian sama-sama anak muda tu, ya. Kalian kan ada di Akademi Pariwisata. Nah, kalau sama tamu kan nggak boleh menggunakan kata tu, kan harus yang formal. Jadi vous, beda dengan bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Inggris semuanya you. Nah, kan gitu. Ya. Dalam bahasa Jerman itu sie. Nah, ya. Du. Nah, itu. Ya. Tapi dalam bahasa Prancis ini ya tu. Nah, di sini je crois. Jadi is-nya mut. Ya, nggak bunyi dia, je crois, ya. Jadi bukan je crois, enggak, ya, je crois. Oke. Non il n'a pas là, il est à l'infirmerie, je crois. Ya. Oh, tidak, dia nggak ada di sini, dia ada di rumah sakit, saya pikir. Nah, gitu. Ya, lalu dijawab dengan Louis, ya. Ah bon? Il est malade? Nah, ya, ah bon? Ya. Oh ya? Gitu ya. Ah bon? Oh ya? Ekspresi ya. Il est malade? Nah, bandingkan dengan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris ya kan e-nya itu verb to be-nya itu diletakkan ke depan kalimat. Tapi kalau bahasa Prancis nggak, tetap aja dia di situ. Ya, itu kan at tadi itu verb to be dari bahasa Prancis tadi itu. Ya, kita pakai karena il dia ya, he is kan kayak gitu ya. Il est malade. Il est malade. Jadi intonasinya saja yang diubah. Kalau struktur kalimatnya tetap aja ya. Beda kan dengan bahasa Inggris kan, kalau bahasa Inggris is he sick? Nah, kan gitu. Is he sick? Tapi kalau dalam bahasa Prancisnya il est malade. Nah, ya, intonasinya aja. Jadi lebih gampang ya. Nah, ah bon, il est malade? Oh ya, apakah dia sakit? Nah, gitu. Oui, ya. Yes, oui. Il est malade, fatigué. Nah, perhatikan di sini ya. Jadi il est malade, ya, dia sakit, fatigué. Jadi di sini ada tanda apa ya? E-nya itu di atasnya itu ada tanda apa? Apostrofi atau apa ya? Nah, di atas itu. Itu ditekan ya, fatigue ya. Jadi il est malade, ya, dia sakit, fatigue, tired, lelah, capek ya. Deprime ya. Deprime. Nah, itu penekanan dia. Deprime. Ya, artinya apa ya? Depresi. Nah, ya, ya, dia sakit, capek, ya, depresi. Nah, ya, baru pakai kata tanya lagi di sini. Luisnya yang tanya sekarang. Keskila, ya, keskila. Nah, keskila ini di sini, ini a di sini, inilah avoir tadi, ya, avoir. Kalau dalam bahasa Inggrisnya tadi have atau has kan kayak gitu, ya. Jadi kalau il dia subjek pronounnya il dia pakai a. Nanti kita akan konjugasikan. Ini kita masih mengenal kata-kata dulu ya. Keskila, what's wrong with him? Dia kena apa? Nah, gitu ya. Keskila. Nah, jadi kata tanyanya ini dia kes ya, kes. Keskila. Nah, il a de problem? Il a de problem? Ya. Does he have problem? Nah, kalau bahasa Inggrisnya kan pakai kata kerja bantu lagi kan. Does he have problem? Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya tetap aja strukturnya. Il a the problem? Nah, tinggal kasih tanda tanya, question mark, lalu intonasinya dibuat intonasi kalimat tanya. Il a the problem? Apakah dia punya masalah? Ah,
The problem avec le femme, ya. Ya, the problem avec le femme, ya. Masalah, ya. Avec, ya, ini avec itu bahasa Inggrisnya with, dengan. Masalah dengan le femme, ya, dengan wanita, dengan perempuan, ya, dengan cewek-cewek gitulah ya kalau bahasa milenialnya, ya. The problem avec le femme, ya. Masalah dengan cewek. Avec le femme, nah ya, jadi kan tetap aja dia struktur kalimatnya itu cuman dikasih tanda tanya saja sehingga dia menjadi kalimat tanya. Avec le femme, dengan cewek-cewek, nah itu. Alors, ya, so, ya, alors, ya, so, ya, jadi, il est, il est amoureux, ya, il est amoureux, he is in love, ya, dia lagi jatuh cinta, kasmaran, nah itu dia. Ya, ini bahasa anak muda nih, mahasiswa, namanya pun mahasiswa ya. Nah, il est amoureux, ya, amoureux, nah itu kata sifat kan, il est amoureux, ya, he is in love. Lalu Pierre, Benoît amoureux, nah itu ya, Benoît amoureux, ya, peut-être, ya, maybe, ya, jadi bacanya bukan peut-être, enggak gitu, peut-être, enggak kayak gitu ya, ya, peut-être. Kalau saya ya bacanya peut-être, tapi ada juga yang bacanya piet gitu ya, piet. Nah, kalau saya sudah terbiasa peut-être, nah kayak gitu ya. Benoît amoureux, peut-être, ya. Ya, Benoît, ya, jadi itu bacanya enggak Benoît ya, Benoît. Nah itu ya, Benoît. Tulisannya Benoit gitu ya. Benoît amoureux, lagi jatuh cinta, mungkin, maybe. Ya, ya, baru Louis ya. Les hommes, ils sont vraiment compliqués. Dasar laki-laki, gitulah kira-kira ya. Les hommes itu man dalam bentuk plural, ya kan? Dia tetap ditambah dengan s, cuman dalam bahasa Prancis s-nya mut, ya, nggak bunyi dia, mati dia. Nah gitu. Les hommes, ils sont vraiment il. Nah jadi il di sini tadi kita kan sudah belajar il aja nggak ada s, itu he. Kalau nggak ada s dia he. Tapi kali ini perhatikan di sini, ya ada s-nya, berarti mereka ya dalam bentuk plural. Jadi kalau singularnya tadi il, nah pluralnya dia tambah dengan s, tapi bunyinya tetap il. Nah itu ya, jadi il mereka, maksudnya mereka laki-laki gitu. Nanti ada mereka perempuan gitu ya. Jadi kalian mulai dicatat ya satu-satu supaya subjek pronounnya dapat ya. Nah, song tadi kan ya karena il ya ile. Nah, sekarang song karena plural. Nah, ini verb to be ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu dia. Nah, jadi song itu plural dalam bahasa Inggrisnya. Ils sont vraiment compliqués. Ya, mereka benar-benar komplik. Ya, apa itu kalau komplike ya? Mereka benar-benar apa namanya? Komplike ya, komplike lah ya, komplik ya. Susah, payah. Nah, gitu ya. Mereka benar-benar payah gitu ya. Nah, jadi perhatikan ini, kalau tadi ini ilsong tulisannya sama, bacanya sama, tulisannya beda, ilsong ya. Song di sini verb to be, at tadi itu dalam bahasa Prancisnya. Ya. Lalu di sini ada lagi il, tapi di sini kalau di sini tadi verb to be, at dalam bahasa Prancis, di sini avoir, have atau has, ya, il song, bunyinya sama, il song toujours de problème, ya. Mereka selalu mempunyai, toujours itu always, ya. Jadi mereka selalu mempunyai masalah, maksudnya laki-laki tadi itu. Nah itu, ya. Jadi saya yakin lah ya, kalau kalian bisa menguasai 2-3 bahasa asing,
ya, otak kita itu dilatih untuk terus berpikir ya. Biasanya kalau orang bahasa ya, orang apa namanya musisi itu ya otaknya itu lebih lebih apa ya, lebih cepat bekerjanya gitu ya. Ya, karena di bahasa belajar grammar ya, di musik itu juga. Nah, itu kan ya otaknya juga kan. Nah, ya antara musisi ya, antara tangan dan otak ya. Nah, misalnya keyboard dan lain sebagainya itu kan bersama ya. Nah, itu. Oke ya, saya lanjut ya. Ils sont toujours de problème. Nah, ya. Mereka selalu mempunyai masalah. Nah, itu ya. Ini artikel ya, the ya. Dalam bahasa Inggris kan the nanti ya. Nah, itu. Ada le, ada de, karena ini objek. Nanti kalau subjeknya dia le. Nah, itu nanti kita akan pelajari pelan-pelan ya. Lalu Pierre berbicara, me padutu, me padutu ya. Me itu artinya apa? Tetapi, but ya. Padutu, pa ini kan tidak ya. Me padutu, kalau bahasa Inggrisnya apa itu ya? But not at all. Not at all, enggak semua gitu ya. Me padutu, tapi enggak semua. Les hommes ne sont pas compliques. Nah, kata si Pierre ya. Jadi laki-laki tidak tidak merepotkan. Nah, gitu. Laki-laki enggak repot kok. Jadi laki-laki kira ya, les hommes ne sont pas compliques ya. Les hommes. Nah, somnya ini the people or the man ya, plural dia. Ne song, songnya ini itulah dia at tadi itu, verb to be-nya itu ya. Pa, udah jelas ya, ini ne titik-titik pa, itu not. Complique. Jadi ada tanda ini ya, apa namanya, tanda apostrofi atau apa namanya ini ya, yang di atas e-nya ini ditekan dia, di stress bacanya, complique. Dia hidup ya, jadi ne sont pas compliqués, Anda suruh ya. Louis Premong, ya. Premong, right, nah gitu ya, right, right, gitu kan, selalu kan kalau kita dalam bahasa Inggris kan ya, right, gitu ya. Nah, right, Premong, nah, bong, well, nah, bong itu well, ya, well. Usong Rafael Betrong, Betrong, ya, Rafael nama orang laki-laki, Betrong, ya, tulisannya Bertrand, bacanya Betrong. Nah, ya, right, bong, u itu where, kata tanya, ya, song itu tadi, at tadi itu verb to be tadi, ya, dia pakai song karena plural kan, Rafael dengan Betrong. Di situ artinya and. Nah, ya, sudah berapa kata itu kalian dapatkan itu, ya. Premong, bong, usong Rafael Betrong, right, well, WA Rafael Betrong. Di mana Rafael dan Betrong? Nah, Pierre jawab, je ne sais pas. Nah, tulisannya je ne sais pas. Nah, bacanya je ne sais pas. Gitu aja, je ne sais pas. Ya, I don't know. Nah, ya. Jadi she itu no, je ne sais pas, I don't know. Ils ne sont pas là. Nah, ils ne sont pas là. Mereka tidak berada di sini. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas, ya, ils ne sont pas là. Mereka tidak ada di sini. Gitu, ya. Baru di bawahnya itu ada dalam dalam tanda kurung, ya, ada tulisan di situ quelques minutes plus tard, ya. A few minutes later, itulah bahasa Inggrisnya. A few minutes later, ya, beberapa menit kemudian. Nah, ya, Bertrand et Raphael. Nah, ini dia, ya. Mereka berkata, je suis désolé. Itu ada tanda penekanan itu D, ya, désolé. Je suis désolé. Nah, nanti kita tonton apanya videonya supaya ngerti aksennya, ya. Je suis désolé, ya. I'm sorry. Ya, bahasa Inggrisnya I'm sorry. Désolé itu sorry, ya. Je suis. Nah, ini je. Nah, ini je, saya, I,
Suis ini at, verb to be. Jadi kalau je pasangannya suis, sama dengan bahasa Inggris kan, I am, you are, he, she, it is. Nah, jadi dalam bahasa Prancis pun kayak gitu, ada verb to be-nya. Ya. Jadi je suis désolé. On ne on retat. On ne on retat. Ya, ong, ya. Ong ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya, ini subjek pronoun juga sih sebenarnya ya. Nah, ini one ya. One atau kami. Nah, kalau mau diterjemahkannya, ong ne ong retat ya, we are late. Nah, itu ya, artinya ong itu bahasa bahasa gaul tuh ya, bahasa harian itu ong. Ya, jadi orang Prancis itu kalau menyebutkan kami, ya dia pakai kata ong gitu ya. Ong ong ne ong retat ya. We are late. Nah, je suis désolé ya. Saya maaf, I'm sorry. Ya, we are late. Nah, itu kan yang ngomong ini kan Bertrand dan Raphael ini. Baru Louis ya. C'est normal, c'est normal. Ya, it is normal. Dalam bahasa Inggrisnya kan, it is normal. Ya, biasa. Ya. Vous êtes toujours en retard. Ya, vous êtes. Nah, vous tadi di awal tadi sudah saya sebutkan, vous ya kalau dalam bahasa Inggrisnya kan semuanya you. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya Anda, ya, kau. Nah, ini yang formal, Anda. Ya, jadi mungkin lebih gampang diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya, karena bahasa Indonesia juga mengenal kata kau dan Anda, kamu, kan kayak gitu ya. Jadi ini vous ini dia formalnya. Vous êtes, ya. Nah, ini perhatikan tadi, kalau tadi je saya suis, baru kalau dia Anda dalam bentuk formalnya dia tulisannya etes. Ya. Ini dalam bentuk verb to be. Nah, ya. Jadi vous bacanya vous êtes, toujours, always, en retard. Ya. Anda selalu terlambat. Et toi, and you? Nah, itu. Et toi, nah dia di sini pakai tu, ya, informal, kau dan kamu dan kau, gitulah kira-kira ya. Kalau yang formalnya vous kan gitu. Ya. Nah, tapi di sini etoa dan kamu, ya ini sesama teman kan. Ya, kalau vous juga lucu lah, ya kan. Nah itu. Tapi kalau sesama teman anak muda ya, bahasa milenial ya dia pakai tu ya. Etoa, nah gitu. Bacanya toa bukan toi. Nah, etoa, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ya, artinya apa itu? Bien sûr, of course, ya, certainly. Of course, tentu saja, bien sûr, tu es toujours. Nah, dapat kita ya. Tadi vous, kamu, Anda, di sini tu, kau, nah, Nah ini deh, at dia ya. Jadi inilah verb to be-nya itu. Tu, je suis, vous êtes, il, les, ils sont. Nah, kalau perempuan apa? elle, ele, elle. Nah, pluralnya apa? El, song. Nah, kalian inventariskan itu nanti sehingga dia menjadi satu rumus nanti, ya. Jadi ada semua di sini. Et toi, bien sûr, tu es toujours à l'heure. Ya, à l'heure ini on time, tepat waktu, à l'heure. Ya. Et toi, bien sûr, tu es toujours à l'heure. Ya. Dan kau tentu saja, ya, kamu selalu tepat waktu, à l'heure. Moi, saya, moi, me, bahasa Inggrisnya kan, me, je suis toujours en avance quand j'ai un rendez-vous. Nah itu, ya. Jadi me, I am always early, early, en avance. Jadi bacanya moi, je suis toujours en avant, disatukan dia, en avance, ya, early, ya. Jadi
Me, I'm always early. Earlier. Earlier, boleh ya kan? Kong, when. Kong, ya, when. Ketika. Z, nah Z di sini ini bukan at atau verb to be, tapi ini adalah avoir. Ya, jadi Z, nah ini ya. Ya, ketika saya memiliki rendezvous, ya, when I have a meeting. Jadi rendezvous itu meeting, ya, pertemuan, ya, atau janji. Ya, ya, rendezvous, meeting, ya, janji, pertemuan, itu artinya ya. Moi, je suis toujours en avant quand j'ai un rendez-vous. Titik kan, sampai situ kan. Ya, bon, ya, well, gitu ya. Well, nah ini ekspresi ya. Jadi kalian pun harus ini ya. Kalau kita belajar bahasa asing, itu bukan berarti kita nggak mencintai bahasa Indonesia ya. Justru kita mencintai bahasa Indonesia. Lalu kenapa kita belajar bahasa asing? Kan gitu. Ya because we wanna go to the next level. Karena kita ingin ya go global, go internasional, ya. Kita ingin berkomunikasi, kita ingin bergaul dengan bangsa-bangsa, kan seperti itu ya. Tapi yang paling penting ketika kita belajar bahasa asing itu kita belajar budaya. Nah, dengan kita mempelajari budaya orang lain ya, maka kita mengerti kayak mana kultur mereka, budaya mereka, sehingga kita bisa ya menghormati mereka, ada pengertian. Nah, mereka juga seperti itu kan mempelajari budaya kita. Jadi ada saling pengertian gitu ya, saling menghormati. Ya. Bukan berarti gagah-gagahan atau ya kita nggak mencintai bahasa Indonesia. Oh tidak, kita tetap mencintai bahasa Indonesia ya. Jadi belajar bahasa itu bukan hanya belajar bahasanya aja, tapi budayanya juga gitu ya. Nah ini ya, apalagi kalian masih muda-muda. Nah ya, karena Eropa juga Prancis itu membuka diri itu untuk anak-anak muda yang punya kompetisi tinggi, ya mereka terima gitu. Siapa tahu ya. Beasiswa juga ya, beasiswa hibah-hibah beasiswa mereka sediakan di situ. Nah, ini kalau visinya mau go global ya. Nah, itu. Oke ya, lanjut ya. Saya ulang lagi ya. Moi, je suis toujours en avant quand j'ai un rendez-vous. Baru bon, well, vous savez le gâteau? Vous savez, nah ini kan AV di sini ini avoir tadi itu ya, have atau has dalam bahasa Inggris tadi itu. Jadi vous avez digabungkan dia combine ya. Vous avez le gâteau, gâteau. Nah ini plural ya, cake. Ya, dalam bahasa Inggrisnya itu cake, kue ya. Vous avez le gâteau. Nah, apakah Anda punya kue ya? Pour la fête. Ya, vous avez le gâteau pour la fête gitu ya. Jadi intonasinya itu intonasi kalimat tanya. Pour la fête. Fête itu apa? Party, party. Dalam bahasa Inggrisnya party. Kan gitu kan? Pesta. Nah, Anda punya kue untuk pesta? Baru dijawab Betra. Oui, voilà. Ya, oui, voilà. Voilà. Ya, itu ekspresi orang Prancis itu gitu. Voilà, oh lala. Kayak gitu ya. Jadi mulai belajar ya. Oui, voilà. Nah, ya. Ya, gitu. Ong, nah ini ong ya. Kami, ong, ada kata a, ini avoir ya, avoir, have atau has tadi itu karena dia pokok kalimatnya menggunakan kata ong, subjek pronounnya itu ong, maka pasangannya a. On a aussi le vin et le jus de fruits. Nah, itu ya. Ya, kami juga punya aussi also ya. Aussi itu also. Jadi kami juga punya levang ya. Levang itu anggur.
ya, levang, anggur merah, anggur putih. Ah, itu nanti ya kita akan ke sana, tapi ini dulu satu-satu dulu ya. Levang. Tulisannya vin, bacanya levang gitu ya. On a aussi levang nah ini le ini artikel dalam bentuk plural dia. De kalau bahasa Inggris itu de kan gitu aja ya. Mau semua kata benda dia pakai de gitu. Tapi kalau bahasa Inggris kalau dia plural dia pakai s di sini le, kalau dia singular s-nya dibuang. Bacanya sama le. Le jus ya, jus bahasa Inggris jus ya kan? Jus de fruit. Nah, fruit ya kan bahasa Inggrisnya kan fruit. Nah, itu makanya saya bilang lebih gampang belajar dari kalau kalian menguasai bahasa Inggris lalu belajar bahasa Prancis lebih gampang, ya kan? Nah, ini gampang mengingatnya. Ini kan tulisannya kan kalau bahasa Inggris ini dibaca fruit. Ya, tapi kalau bahasa Prancisnya free, S-nya hilang. Nah, itu S-nya nggak dibaca. On a aussi le vin et le jus de fruit. Nah, ya. Saya suka ya bahasanya enak didengar ya, dan yang luar biasa ya, bahasa Prancis juga ya merupakan bahasa PBB ya, bahasa internasional. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Jadi judulnya ini être ya, tulisannya être. Jadi bacanya jangan être ya, être. Être et avoir raison de l'indicatif. Nah, dans une cité universitaire. Nanti kalian baca satu-satu orang ya. Louis. Bonjour. Est-ce que Benoît est là? Non, il n'est pas là. Il est à l'infirmerie, je crois. Ah bon? Il est malade? Oui, il est malade, fatigué, déprimé. Qu'est-ce qu'il a? Il a des problèmes. Ah, des problèmes avec le vin? Avec le vin? Alors, il est amoureux. Benoît amoureux? Peut-être. Ah, les hommes, ils ont vraiment compliqué. Ils ont toujours des problèmes. Mais pas du tout. Les hommes ne sont pas compliqués. Vraiment? Bon, où sont Raphaël et Bertrand? Je ne sais pas. Ils ne sont pas là. Quelques minutes plus tard. Je suis désolé. On est en retard. C'est normal. Vous êtes toujours en retard. Et toi? Bien sûr. Tu es toujours à l'heure. Moi, je suis toujours en avant quand j'ai un rendez-vous. Bon, vous avez le gâteau pour la fête? Oui, voilà. On a aussi le vin et le jus de fruit. Nah, itu dia ya. Ini masih ada lagi nih, sedikit lagi kita teruskan dulu lah ya. Biar nanti bisa belajar sendiri. Pakai Google Translate pun nggak apa-apa ya. Nah, kalau tadi itu di universitas ya, percakapannya ini ala kafeteria di kantin ya. Kalau di Dharma Agung itu kan ada kantinnya. Inilah percakapan antara mahasiswa tadi. Matilde ya, Matilde dan Gabriel. Matilde Gabriel ini ya, antara Matilde dan Gabriel. Matilde ngomong, "Oh lala, je suis fatigué, j'ai trop de travail." Nah, gitu ya. Oh lala. Nah, itu biasakan kayak gitu ya. Oh lala. Nah, jangan nanti bahasa Prancis tapi ya dengan budaya Indonesia nggak kena dia ya. Nah, kalau belajar bahasa Prancis ya budayanya ya adat istiadatnya, cara-caranya ya pakai cara bahasa Prancis, jangan bahasa Batak dipranciskan ya, orang itu nggak ngerti kan gitu ya. Oh lala, je suis fatigué, ya, saya lelah. J'ai trop de travail. Jadi trop tulisannya trop ya kan. Jadi j'ai trop de travail. Ya, I have a lot of work. Nah, ya. I have di situ kan J trop ya, a lot. Trop itu a lot, banyak ya. The travail, work, the travail. I have a lot of work. Saya banyak pekerjaan. Baru Gabriel ngomong. Tu as encore de cours? Tu as encore de cours? Nah, ini tuh.
ya, tu, kau, kamu. A di sini avoir tadi, have atau has tadi itu dia. Jadi ini konjugasinya, ini dia a. Ya, tua angkor, angkor itu still. The cour, ya, cour itu lesson, pelajaran, ya. Do you still have the lesson? Nah, gitu ya. Do you still have the lesson? Nah, ya, jadi nggak pakai kata kerja bantu. Ya, dia langsung saja. Tua angkor the cour. Kamu masih punya pelajaran? Non, je n'ai pas de cours. Mais j'ai des examens en ce moment. Et toi, tu as aussi des examens? Nah, itu ya. Jadi non, je n'ai pas de cours. Ingat itu. Jadi di sini ini avoir ya. I don't have the lesson. Mais j'ai des examens, ya. But I have the exam, ya. Nah, ini kan gampang ngingatnya nih kan exam, examen, ya, je des examens, en ce moment, ya, en ce moment at this time kan, in this moment, bahasa Inggrisnya kan gitu, in this moment, ya, in this moment kan gitu, en ce moment, nah, dia bacanya momong gitu, ya, non je n'ai pas de cours, mais j'ai des examens en ce moment, et toi, ya, dan kamu, tu as aussi des examens. Do you also do you also have the exam? Nah, apakah kamu juga masih ujian? Gitu kan? Baru Gabriel jawab, oui, nous avons encore un examen jeudi et après. Nah itu ya. Oui, nous, oui. Ya, nous itu bahasa Inggrisnya oui. Avons, nous avons. Nah ini ya. Avons, ini avoir, ini pasangannya tadi. Jadi, we, nous avons encore, yes, we still have an exam. Un examen jeudi, Thursday. Ya, jeudi itu Thursday. Ya, nanti belajar nama-nama hari. Et après, and after that, gitulah ya. Et après, ya, dan setelah itu, c'est fini. Setelah itu selesai, c'est fini. Nah ini kan c'est fini, bahasa Inggrisnya apa? Finish. Ya, c'est fini. Je suis en vacances. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Vacancy. Je suis en vacances. Ya, saya libur. Ya, selesai. Saya libur. Je suis en vacances. Je suis en vacances. Nah, baru Matilde. Toi de la son. Toi de la son. Jadi as di sini dibaca a, ini avoir karena pokok kalimatnya subjeknya tu, kamu. Toi de la son. Ya. You have the chance. Nah, kalau bahasa Inggrisnya kan kita bacanya chance ini. Chance. You have the chance. Nah, tapi bahasa Prancisnya beda bacanya, tulisannya sama. Toi de la son. La son. Ya, bahasa Inggrisnya chance. You have the chance. You have the opportunity. Gitu. Ya, bahasa Prancisnya toi de la chance. Ya, j'ai encore de semaine. Ya, j'ai encore ini perhatikan j'ai di sini avoir I have ya encore still the semen ya the semen ini week ya jadi I still have 2 weeks the travail. Ya, jadi saya masih punya 2 minggu untuk bekerja, ya kan? The travail, artinya belajar kan? Jadi belajar itu kan istilahnya bisa work juga ya, bekerja ya. Baru Gabriel. Gabriel berbicara, Matilde. Oh, poor Matilde ya. Oh Matilde ya, dia nggak Matilde bacanya nggak kayak gitu. Matilde
Kalaupun dia tipis D-nya itu. Mathilde. Ya. Jadi Paul Amron. Nah, kan bisa gitu. Paul Amron. Gitu. Selalu itu kan bahasa Inggris. Oh, Paul Amron. Oh, Malangnya si Amron. Tapi itu bukan bukan konotasinya bukan negatif. Itu cuma ungkapan aja seperti itu. Jangan dibilang, oh Malangnya Amron lalu marah. Enggak, itu hanya ekspresi aja, ungkapan aja. Ya. Ma itu my pop Matilda. Courage, courage, excited. Nah, ya. Courage. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Courage. Nah, kan kayak gitu kan. Ayo, ya. Semangat. Courage, semangat. Courage. Semangat, semangat. Begitulah ya. Bahasa Inggrisnya courage. Nah, sama tulisannya, bacanya beda. Ya, baru atong, 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 ya, come on, come on, atong, ya, atau tunggu bisa juga, ya, j un ide, nah, ya, wait, gitu bisa juga, wait bisa, ya, j un ide, I have an idea, jadi kan hampir sama kayak bahasa Inggris kan, j un ide, ya, I have an idea, saya punya sebuah ide. Est-ce que tu es libre demain pour dîner? Nah, dia tanya ini ya. Si Gabriel tanya sama si Matilda ya. Est-ce que tu es libre demain pour dîner? Nah, ya. Tunggu, saya punya ide. Apakah kamu are you free tomorrow? Itu bahasa Inggrisnya ya. Are you off tomorrow? Nah, apakah kamu bebas besok pour dinner? Pour dinner, pour itu for, untuk. Dinner, makan malam. Ya. Est-ce que tu es libre demain pour dinner? Kalau dia jawab Matilda, non, c'est dommage. Non, c'est dommage. Bahasa Inggrisnya apa? No, it's a pity. Aduh, sayang sekali. Tidak, sayang sekali. Ya, it's a pity. Itu bahasa Inggrisnya kan? Bahasa Prancisnya, non, c'est dommage. Demain je suis pris. Ya, besok saya sibuk ya. Besok saya sudah ada jadwal, gitulah kira-kira ya. Demain je suis pris. Mais dimanche soir, dimanche ya. Tadi kalau apa tadi? Jeudi ya. Jeudi itu hari Kamis. Lalu kalau dimanche itu hari Minggu ya. Mais dimanche soir, tulisannya soir. Soir itu artinya malam ya. Mais dimanche soir, ya, tapi minggu malam. Je suis libre, ya, I'm off, ya, saya bebas. Nah itu je suis libre. Oke, baru d'accord, ya, alright. Nah itu d'accord, alright, ya. Pour dimanche soir, sampai jumpa minggu malam itu, ya. D'accord, pour dimanche soir. D'accord, pour dimanche soir. Oke? Ya. Saya ulang ya. À la cafétéria. Oke ya. Oh là là, je suis fatigué. J'ai trop de travail. Tu as encore de cours? Non, je n'ai pas de cours. Mais j'ai des examens en ce moment. Et toi? Toi aussi des examens? Oui, nous avons encore un examen jeudi et après, c'est fini. Je suis en vacances. Tu as de la chance? J'ai encore des semaines de travail. Ma pauvre Mathilde, courage. Attends, j'ai une idée. Est-ce que tu es libre demain pour dîner? Non, c'est dommage. Demain, je suis prise. Mais dimanche soir, je suis libre. D'accord pour dimanche soir. Nah, itu.
Oke ya, saya pikir demikian ya. Kalian apalah, kalian kalian latih-latih ya, latihan dulu sendiri-sendiri. Nanti berikutnya ya saya akan suruh kalian untuk membaca ini ya, baca. Nah kalau sekarang kan zaman kalian itu gampang ya, fasilitas banyak. Ya. Bisa gunakan juga Google Translate ya, Google Translate itu ya, bagaimana pronunciation-nya itu juga membantu bisa ya. Saya juga masih menggunakan Google Translate, itu kan mesin ya, tapi kalau eh, kita ngerti dasar-dasarnya justru itu sangat membantu ya. Nah, lalu nanti pertemuan yang akan datang, ini dia ya, kita mulai belajar tata bahasanya, latihan-latihannya di sini ya. Relever le forme du verbe être et devoir ya, du verbe avoir dans le dialogue. Nah, jadi kita di sini nanti akan mengerjakan bentuk-bentuk kata kerja être, verb to be, dan kata kerja avoir ya dalam dialog ini ya. Di sini identifier être ou avoir. Nah, ini kita isi nanti di sini ya. Jawabannya être, verb to be, atau avoir. Nih je suis. Nah, je suis ini udah jelas lah ini verb to be kan. J ini avoir. Sont di sini nomor 3 ini udah jelas ini ya, verb to be ya, être. Ils sont ini udah jelas ini avoir. Nous sommes ini udah jelas être. Vous êtes ini udah jelas être ya. Tu es ya, tu es ini juga udah jelas être. Il a ini avoir. Tu n'as pas ya, ini avoir ya. Jadi kalau saya bisa, mestinya kalian juga bisa. Yang penting ya ada kemauan, ada kemauan ya. Ya, lagi masih gratis kan kayak gitu ya. Karena belajar bahasa Perancis pun mahal itu. 1 bulan tuh 600.000. Itu masih uang kursusnya aja. Ini dikasih gratis. Nah, jadi belajarlah yang sungguh-sungguh ya. Ini kan janji saya sama Tuhan, kalau Tuhan pulihkan hidup saya akan bagikan apa yang saya punya. Saya cuma punya uang, kalau punya ilmu, ya kalau punya uang ku bagi kalian satu-satu, kan gitu ya. Tapi ya ilmu itu lebih lebih berharga daripada uang ya. Jadi saya kasih kalian apa namanya pancing itu, apa itu pancing itu apa namanya? Ya, jadi saya nggak ngasih ikannya, tapi saya kasih kailnya kalian. Nah ini, ya berpetualanglah dengan ilmu. Oke, ya, I think that's it, ya. Je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt.